रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब। मैं बहरिया कॉलेज की उर्दू की मौल्लिमा हूँ। आज मैं आपको जमात पंजुम नर्दबान का सफ़ा नंबर 16-17 मुतज़ाद अल्फाज पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अल्फाज मुतज़ाद के बारे में बता दूँ कि अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं। मुतज़ाद अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों। ठीक है, यानी जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों, एक दूसरे की ज़िद हों, तो हम उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जैसे दिन, ठीक है, तो दिन का उलट क्या होगा, रात। इसी तरह से आप देखें ज़मीन, तो ज़मीन का उलट क्या होगा, आसमान। बूढ़ा, तो इसका उलट क्या होगा, यानी मुतज़ाद क्या होगा, जवान। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मुतज़ाद अल्फाज के बारे में मज़ीद इसकी मिसालें बता रही हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों को यहाँ सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऊंचा। ठीक है, तो इसका उलट क्या होगा, नीचा। अपना, पराया। अमीर, गरीब। इंसान, हैवान। उजाला, तारीकी। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी नर्दबान खोलेंगे, नर्दबान सफ़ा नंबर 16। इसमें आप लोगों के पास जो मुतज़ाद अल्फाज हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों, उन्हें मुतज़ाद कहते हैं। जैसे ज़मीन, ज़मीन का मुतज़ाद क्या होगा, आसमान। दिन, दिन का उलट क्या होगा, मुतज़ाद, रात। सियाह, सियाह का मुतज़ाद क्या होगा, सफ़ेद, वगैरह। अब आप लोगों के पास अल्फाज दिए गए हैं और उनके मुतज़ाद, तो मैं आप लोगों को उनके मुतज़ाद बता रही हूँ। इब्तदा, इंतहा। आका, ग़ुलाम। बहार, ख़िज़ा। बुलंदी, पस्ती। ज़रख़ेज़, बंजर। फ़तह, शिकस्त। हार, जीत। इकरार, इनकार। ईमान, कुफ़र। ईमानदार, बेईमान। दूसरी लाइन देखिए, हलाल, हराम। सख्त, नरम। सवाल, जवाब। मोहताज, गनी। दाना, नादान। आसान, दुश्वार। बहादुर, बुज़दिल। असल, नक्ल। मुफस्सिल, मुख्तसर। कसरत, किल्लत। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इन अल्फाज के मुतज़ाद को घर में 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ना है ताकि आपको इन अल्फाज के मुतज़ाद अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएं। अज़ीज़ तलबा, अब हम बढ़ते हैं अलिफ जुज़ की तरफ। अलिफ जुज़ में है दिए गए अल्फाज में से एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज तलाश करके लिखिए। यानी ये जो आप लोगों के पास अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनमें से एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज तलाश करके लिखने हैं। ये सारे अल्फाज क्या लिखे हुए मैं पढ़ के बता रही हूँ। अपना, आग, आबाद, उजला, फूल, ख़रीदना, अक्लमंद, गीला, वीरान, मैला, पराया, पानी, बेवकूफ़, कांटा, बेचना, सूखा, नुकसान, मज़बूत, फ़ायदा, कमज़ोर। अब आपने क्या करना है, इनके सामने अल्फाज लिखने हैं और अल्फाज के सामने उनके मुतज़ाद लिखने हैं। कैसे करना है ये मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर सबसे पहले अल्फाज लिख दीजिए जो आप लोगों के पास अल्फाज शुरू में दिए गए हैं। अपना, ठीक है, उसके बाद आग, आबाद, उजला, फूल। फिर आप इसके मुतज़ाद लिखेंगे इनके सामने, यानी इनके उलट। अपना, तो इसका उलट क्या होगा, पराया। ये भी आप लोगों के पास इसी लाइन में दिया गया है। आप यहाँ से जो है अच्छे से देखें और फिर उस लफ्ज़ के सामने उसका उलट लिखते जाएं। ठीक है, आग, तो आग का उलट क्या होगा बच्चों, पानी। आबाद, आबाद, वीरान। उजला, मैला। फूल, कांटा। अब आप दूसरी लाइन की तरफ आ जाएं। दूसरी लाइन में भी आप लोग अल्फाज लिखें जो कि आप लोगों के पास आ रहे हैं और फिर उनके सामने उनके मुतज़ाद लिखेंगे। जैसे हमारे पास है ख़रीदना, ठीक है, फिर है अक्लमंद, उसके बाद गीला, और फिर लास्ट लाइन में देखिए आप लोगों के पास लिखा हुआ है फ़ायदा और क्या लिखा हुआ है, मज़बूत। तो आप ये 2 अल्फाज लिख लीजिए और फिर इनके मुतज़ाद लिखें। जैसे ख़रीदना, ख़रीदना का मुतज़ाद बेचना। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी लाइन में दिए गए हैं। अक्लमंद, बेवकूफ़। गीला, सूखा। फ़ायदा, नुकसान। मज़बूत, कमज़ोर। तो आपने ये अल्फाज लिखने हैं और उनके सामने फिर उसके मुतज़ाद लिखने हैं।
عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو بے جز جو ہے وہ ہوم ورک دیا جائے گا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، لیکن پہلے جیم جز ہم کر لیتے ہیں۔ اس میں ہے کوسین میں دیے گئے الفاظ کی ضد لکھتے ہوئے جملے مکمل کیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ جملے ہم لوگوں نے مکمل کرنے ہیں اور ان کی ضد لکھنی ہے۔ جیسے ہے استاد کے پوچھنے پر میں نے ڈیش دیا، یعنی سوال دیا گیا ہے، سوال، تو ہم اس کا ضد لکھیں گے، تو سوال کا ضد کیا ہوگا بچوں؟ جواب، یعنی استاد کے پوچھنے پر میں نے جواب دیا۔ اسی طرح سے چور نے جرم کا ڈیش کر لیا، اب اس میں بریکٹ میں دکھا ہوا ہے انکار، تو انکار کا ہم ضد لکھیں گے اقرار، یعنی چور نے جرم کا اقرار کر لیا۔ اسی طرح سے دیکھیں، یہ زمین ڈیش تھی اس لیے فصل اگ نہ سکی، زرخیز، اب ہم زرخیز کا الٹ یہاں بریکٹ میں لکھیں گے، زرخیز کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بنجر، یعنی ایسی زمین جہاں فصل نہ اگ سکے، تو لکھیں گے یہ زمین بنجر تھی اس لیے فصل نہ اگ سکی۔ سورج نکلتے ہی ڈیش ہو جاتا ہے، اب اندھیرا دیا گیا ہے تو اندھیرے کا الٹ ہم لکھیں گے کہ سورج نکلتے ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ اگلا دیکھیے، میرا دوست زیادہ تر ڈیش رہتا ہے، فارغ، تو فارغ کا ضد کیا ہوگا بچوں؟ مصروف، یعنی میرا دوست زیادہ تر مصروف رہتا ہے۔ پاکستان کو کرکٹ میچ میں ڈیش حاصل ہوئی، شکست، شکست کا ہم نے ضد لکھنا ہے، تو شکست کا ضد کیا ہوگا بچوں؟ فتح، یعنی پاکستان کو کرکٹ میچ میں فتح حاصل ہوئی۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، دیکھیے ہوم ورک میں آپ لوگوں کو کیا دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کی مدد سے نردبان صفحہ نمبر 17 پر موجود متضاد الفاظ بنائیں بے جز، یعنی آپ لوگوں کو جو الفاظ متضاد کروائے گئے ہیں اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نردبان صفحہ نمبر 17 پر جو اس کا بے جز دیا گیا ہے الفاظ کے متضاد بنائیں، تو یہ آپ لوگوں نے گھر سے کرنا ہے۔ لوگوں کے پاس بے جز دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، متضاد الفاظ بنائیے، جیسے سیاہ سے سفید، تو اسی طرح سے آپ لوگوں کے پاس الفاظ بھی دیے گئے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ اگر آپ کہیں، میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے ان کے متضاد یعنی الٹ لکھنے ہیں، یہ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا ہے۔ سردی، دھوپ، رنج، سکھ، مصروف، غائب، دور، نیکی، روشنی، دشمن۔ دوسری لائن میں دیکھیے، نفع، جنگ، اوپر، خاص، نفرت، آسان، کم، آگے، تاریکی، آمدنی، تو یہ کام آپ لوگوں نے اپنی نردبان پر خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ ارے بچوں، آج آپ لوگوں کو الفاظ متضاد کروائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی مشق بھی کروائی گئی ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا عنوان بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ عزیز طلبہ، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی اردو کی معلمہ۔